বহুত দিন মূৰত ভ্লগত মানে কমাই যাওঁ, ইমান ভ্লগ দিয়া হোৱা নাই। এনে আজি ভাবিলোঁ আৰু একবাৰ আৰু নতুনকৈ আহি যাওঁ, কাম বেক হ'ব লাহে। তো চাওক আজি প্ৰথম আমাৰ মেগী কাৰ্যসূচী, মেগী বিতৰণ কাৰ্যসূচী মানে চলিকেইটা দেখি দি খাই আহিছোঁ, কি আনিছোঁ চলি আৰু আছে এই মেগী চলি আমাৰ আৰু আছে, আহি আছে হ'ব আছে আৰু 2-3টামান চলি আহিবা। বাকী এটা স্পটটো হ'ল উকিয়াম বহুত বেলেগ হৈ গ'ল, দলং নাছিল, কিবা নাছিল, এতিয়া দলঙৰ তলত এতিয়া গাইছ মেগী হেল্থৰ ভাং বস্ত্ৰা হৈছে, একো নাই, মেগী খাব লাগে খাই কিনে আৰু বহুত দিন পিছত লগত আপোনালোকৰ লগত বানাই থাকিম, টেনশ্যন নাই, লাহে হ'লেও আহি থাকিব। পিছে কাই কেমেৰামেনটো চাই লওঁ, বাহাদুল ভাই কেমেৰাটো ঘূৰাব নাজানে, বিৰাট বেয়া হৈ গৈছে চিকনীয়া। কাৰণ আজিকালি বাহাদুল ভাই আজিকালি বেপাৰী, গলত ফনাচ চেন কিবা কিবি গাড়ী চাইডে ল'লা ভাই। মেগী খা তো গাইছ মানে নদীত বহি কিনে খালোঁ হয়, কিন্তু বেমাৰে পূৰা দিছে আৰু চবকে দিছে, বতৰটো ইমান বেয়া। বাহাদুল ভাইৰ কিন্তু আজিকালি ক্ৰেজটো বেলেগ দেখা পাই আছোঁ, ফনাচ চেন এই গাড়ী লৈছে। আজি বিশেষকৈ পাৰ্টিটো বাহাদুল ভাইৰ তৰফ কৰে, তাৰমানে উকিয়ামৰ এই যিগিলা বানে আছে, সেইগিলা যে গোটেই বানে আছে, সেইগিলা বাহাদুলে কণ্টেক্টটো পাইছে ইটাৰ, যদিও এতিয়া ইটা বেছি পূৰক নহয়, 2 নম্বৰ ইটো থাকবই। এতিয়া মেগীখিনি খাই লওঁ গাইছ, তাৰপিছত কৈ আছোঁ এই আমাৰ পকে ৱাটছৰ মালিক বেপাৰী পূৰা লৈ লৈছে আৰু মেগীখিনি ভাল হৈছে না? কি হৈছে? কি শান্তি পায় নাই? খাই ভাল লাগলো, সেইটো বেলেগ বস্তু ভাই, কিন্তু কিছুমান বস্তু এডজাষ্ট কৰি চলিব লাগে। কম আহিলে মেগী খাইগা বেট যাক সেইয়া গাছ ক'ত খাবা ধৰছি নাচাগে তাতে, নদীৰ মাছ একদম নদীৰ মাজত বহি লৈছে। খা দে তহঁতৰ এদিন চচ আৰু কি দিছা? গ্ৰীণ চচ দিছা? নহয়, ৰেড চচ চিলি নহয়, আৰু মেগী চচটো মেগীৰ চচ ইয়াতে বহুত কিবা কিবি দিয়াই গৈছে, মছলা তছলা কিবা কিবি, কিন্তু এইটো ৰেচিপিটো কোৱা নাই গ'ল, মই বনাইছোঁ, চবে কৈছে ভাল হোৱা বুলি। ভাল হৈছেনে নাই? ভাল হৈছে না? ভাল লাগছেনে নাই? ভালকৈ কওঁ। ভাল লাগছি দে মেগীখিনি খাই সঁচাকৈ ভাল লাগছি। অ' ভাই তহঁতেছো একো নকলি অ', মেগীখিনি কেনে হৈছে? কেনে হৈছে? মেগী ভাল হৈছে না? এইবাৰ আঞ্জাও আৰু চালিয়া হ'ব। যিটো তই অলপ কমেণ্টটো নেদে কেনে হৈছে? ভাল লাগছেনে নাই? একদম এই পানীৰ মাজত মৰলো ভাল, এই পানীৰ মাজত সঁচাকৈ ভাল লাগছে। তাৰমানে এনেকুৱা মাজে মাজে সৰু সুৰা ট্ৰিপ মাৰি থাকিব লাগে, কিমান পইচা কামাবি হয়নে? এনেকুৱা ট্ৰিপ মাজে সময়ে মাৰি থাকিব লাগে। এনে আগতে আপোনালোকে জানে বেছি ছালত মোবাইলটো ডুবাই দিয়াংতে মোবাইলটো মাৰা গৈছে মোৰ, মোবাইল খিচুত গৈ, সেইকাৰণে এইবাৰ তাৰমানে মোবাইল আৰু তাৰমানে পানীত নেদাং আৰু যিমান যি কি নহওক ভাই, কিবাকৈ আৰু মোবাইল এটা লৈছোঁ, পইচা নাই না ভাই, গৰীব মানুহ ভাই। ঠাণ্ডা আজি নৱেম্বৰৰ আজি কেই তাৰিখ? আজি নৱেম্বৰৰ 22 তাৰিখ। ঠাণ্ডাটো হ'বই অলপ এইবাৰ, যদিও ইমান ঠাণ্ডা পৰা নাই তথাপিও ঠাণ্ডা আছে, ভাল লাগছে এইবাৰ ভাই। লাহে ধীৰে মাংসখিনি ভাতখিনি পোলাও হ'ব, পোলাওখিনি আৰু মাংসখিনি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু বাকী আহি আছে, চলি অহা নাই এতিয়ানো, আমি কাৰ্যসূচীটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। যি কি নহওক শিখৰটো লাগবই, মানে ডাঙৰ বেপাৰী নহওক না কি? কি বাৰু শিখৰ মেইন হ'লেও এনে কথা হ'ল কেনেকুৱা হয়, आप कितनी भी ऊंचाई पे चलो पर पुरानी आदतें छूटती नहीं। शिखर ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। शिखर शिखर रजनीनाखा नाকি?
পইচা বেশি থাকি डाउन टू अर्थ बंदा है, डाउन टू अर्थ अपना भाई, डाउन टू अर्थ बंदा है। পইচা না থাকিলে যদি রজনীহান বিছানা পইচা থাকিলে রজনীহান যেন পইচা না থাকতে কি করে হয় পইচা না দিলে কি করে হয় এগুলো নাইরে সুদে পয়সা কথা তো হইছে कितना तोले का है भाई, कितना तोले का এ है? ডুপ্লিকেট है इतना सच नहीं बोलना था ब्लॉग में, थोड़ा बहुत छूट चलता है, छूट मूट का ब्लॉग मतलब व्यू कमाना है हमें। ओरिजिनल रहना ओरिजिनल को भी तो गाइस अभी चिकन को बनाने के लिए रख दिया है और ये भालिक भाई बैठा हुआ है, अभी थोड़ा बहुत नहा के आ गया, पैंट अभी भी गीला है। तो आ जाओ चिकन दिखाओ हमारा चिकन। हम रेसिपी कभी नहीं दिखाते, हम रेसिपी कभी नहीं दिखाते हमारा। ये देखो ये हमारा चिकन तैयार हो रहा है, उसके साथ पोला होगा, उसके साथ पोला होगा और इस शानदार व्यू के सामने हम बैठ के खाएंगे। शेफ कौन है भाई इसका, कौन है शेफ? ओके वॉच का मालिक है शेफ। हो जाएगा हो जाएगा। सेगुन और बारी किंतु रास्ता नहीं। हाँ जीतू तो एक बार कैसे डायलॉग तो देखो কি সেগুন और बारी हो भाई किंतु रास्ता नहीं। এটা ভালো লাগছে ডায়লগটা। तो गाइस हमारा पुलाव मास्टर आ गया है, जो कि इतनी देर के बाद अभी हमारा चिकन बन के रेडी हो गया है। ये हमारा चिकन बन के रेडी हो गया है। अभी हमारा ड्यूटी ख़त्म, जिनका ड्यूटी ख़त्म हो गया वो नहाने गए हैं, इनका ड्यूटी है, क्योंकि ये चिकन नहीं बनाते पर पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं। भाई इतनी देर से क्यों आए? देर हो गया भाई, देर हो गया। कहाँ देर हो गया? আজিকালি না আজিকালি না আগৰ পৰা ব্লগাৰ, কিন্তু বা অলপ কমি গৈছিল, বেছি নাই দেই আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কাৰণে নহয়, এইগিলা মেমৰি, কাৰণ এইগিলা বস্তু মোবাইলত আপলোড দিয়া না নিদিয়া তো কেনে দিওঁ, ইউটিউবত দিওঁ দিয়া দিওঁ আপলোড দিওঁ। তাৰপিছত কি হয় মানে ধৰ মোবাইলৰ ষ্ট'ৰেজ নাথাকে কাৰণে ইউটিউবত থৈ দিওঁ আৰু হয় না, এইটো ষ্ট'ৰেজ হয়। মোবাইল আছিল চেনেল এটা, তাৰপিছত ভিউ গেল, এটা ভিডিঅ'ত গৈছে মোটামুটি 15,000 ভিউ গৈছে, তাৰপিছত বাদ দিলে। ঠিক আছে পোলাওটো বনাওক ভাই, এই শাস্তি পোলাও বনাব লাগিব, আহি এইবাৰ আমি অলপ এনজয় কৰোঁ পানীত। तो है गाइस, तो अभी यहाँ पे ऐसे दे। तो गाइस अकरम एंड मोहब्बत, हम एक ही थाली में भीम की तरह, वो भीम अकेला खाता था पर हम एक साथ खा रहे हैं। ये ओके वॉच का मालिक और ये कौन सा एंटरप्राइज था? गैसुद्दीन एंटरप्राइज का मालिक, एक साथ हम खा रहे हैं बेगोट। तो पहले खा ले, उसके बाद बात करते हैं। खाना भी हो गया, चिकन हो गया था पहले ही, और अभी पुलाव हो गया। अभी मस्त एक साथ खा रहे हैं, एक ही बड़े क्या बोलते हैं इसको, बोल हिंदी में असमिया में बोल, इस बोल में एक ही साथ खा रहे हैं। और इन सबको भी दे रहे हैं हम। अरे दे भाई दे, सिर्फ हम नहीं खा सकते अकेले, सबको मिलना चाहिए भाई। कैस भाई आप तो देर से आए, वैसे बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शादीशुदा। हमारा ओके वॉच का जो मालिक है ना, बड़ा ही दयावान है, बड़ा दयावान है। कभी कभी उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, पर कोई बात नहीं, इतना चलता है। बढ़िया से छान के दे रहे हैं। खाओ खाओ खाओ, सब लोग खाओ। वहाँ पे 2 कुत्ते हैं 4 पैरों वाले, यहाँ पे 3 कुत्ते हैं 2 पैरों वाले, कुत्ते ही कुत्ते। पूरा ख़त्म कर दिया पूरा, हमारे गैस भाई ने अकेला ही हम सबसे ज़्यादा खाया। दिखावे पे मत जाओ, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर।
दिखावे में मत जाओ भाई, मैं ऐसे ही हूँ ऐसा, पर इतना खा नहीं सकता। हो गया मेरा, कब का हो गया पर गैस भाई। हाँ माशाल्लाह, तभी तो खुराक अच्छी है, इसलिए भाई शरीर भी अच्छा है। हमारे कुत्ते भी नस्ल के हैं, एक कुत्ता, ये दूसरा कुत्ता, ये रहा तीसरा कुत्ता, वो रहा चौथा कुत्ता आ रहा है। चारों कुत्ता एक साथ खा रहा है कि नहीं? यहाँ पे हम 3 लोग हैं। नहीं, ये भी है ना तुम लोगों का दोस्त, है कि नहीं? दोगेश भाई, दोगेश भाई। दोगेश भाई रोला है। अभी और एक इन लोगों का साथी, ये एक इधर खा रहा था, मुझे देख के भाग गया। ओ सौरभ खाबो बे, दोगेश सौरभ तो साथ कौन लो ना, मेरा दोस्त है। दोगेश भाई। दोगेश है, जोगेंद्र भाई। हाय साथी जिधर लोग जोगेंद्र है, जोगेंद्र। सारा भाई जोगेंद्र। तारा भाई जोगिंदर मार छोड़ देंगे, मार छोड़ देंगे दोगेश भाई। नोरू यार, हां मुझ बन दूं ना ये रोहित से नहीं हो पा रहा है, आसिफ भाई उठने नहीं दे रहा है। কেন লগে ইজাজত নেই দুইজন লগে ভাই ধরা খাবা লাগবে। अल्लाहू अकबर। साथ में डोगेश भाई देखते हुए इन तीनों को। সালাদ দিও ভাই, অলপ খাবা দি সালাদ। ও ভাই তো খাইবার থাকে তো খালি তো হাতে খাবা নরবি। वे खाते हुए नजर आइए। আসার কথা বলে তো শিখিয়া। ये कुछ नज़ारा दिखाते हुए। তো হাল লগে লগে দেখ। প্রথমে এখানে সালাদ দাও। এখানে প্রথম সালাদ। খুলছো? এটা ফজল খুল দাও। হাই মেহমান খাতিরদারি দিবা পারে না। बालर में है মেহমান। দে দে সাইড। হাই আসা কথা। ওলা কি জায়গা মিলাতে না। আজি আমি ইয়াতে খানা তো খালো, যে আমি 4টা ভাই, গ্যাসুদ্দিন ভাই, রোহিত ভাই, মই ভাই। আমার ডোগেশ ভাই। যা যে আমি আজ শান্তিমতে খাই আছো। আল্লাহ কি জায়গা দিছে চাও, কি জায়গা দিছে, এইগুলা খাবা দিছে। গোটা কেইটা কুকুৰক একেলগে বহি কেনে মানুহ 4টা ঠেঙৰো আছে, 2টা ঠেঙৰো আছে, কিন্তু গোটা কেইটা कोई कुत्ता कोई भी हो सकता है, कुत्ता कोई चाहे 2 पैर वाला हो चाहे 4 पैर वाला हो, कुत्ता कुत्ता होता है। कुत्ता कुत्ता होता है। गुआ दिमागे गुआ गुआ থেকে মনে আগে গেছে কালো কুকুরে। শুনছে না গানটো? নাই কোনা কিন্তু সঁচাকে গানটো শিকিছো। এ নাই এনে আৰু অলপমান চৰ্ট গান বঢ়িয়া গায়। থেকে মনে আগে গেছে কালো কুকুরে। কারবাল কারবাল আছিল আঞ্জাত ইয়া মোর গিয়াসুদ্দিন হেমাখান কি তই? মই আছো। এটা তোর বাল কেইডাল যে পচি আছে, বাল কেইটা মোর নহয়, রোহিতর কেইটা পড়ছে তাত। মই খালি গাৱে দি আছো না তই আছা? তোর বাচ্চা কি হল? বিরাট পেংটা বুলান দিছা নাকি? দেখে মনে গানটো বুঝিনা হ'ব দেখে মনে কি আঞ্জা বানাইছা বাল? আঞ্জা ভাল হল না, হ্যাঁ ভালো তো, তেও দিবা খান বানা জানা, খানলো না। বাল খানলেও কি বাল হবো? মাক চাই বাল বালৰ এনেকৈ খাব পাৰি নেকি? খাই কিন্তু তহঁতে কিয় ভাইছে চলি মাৰি দিছা? আমাৰ লগত খাৱাটোৱে ভুল বাল, খাৱাটো সঁচাকৈ ভুল। খাবাও নোৱাৰে বনাব নোৱাৰা, খাবাও নোৱাৰা।